Maayong udto sa inyong tanan mga kaigsunan diya sa Davao City Jail o salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa libro sa Episo kapitulo 6 na hinungod sa atong pakigbisog o ato ning gitituluhan nga serye nga Ready for Battle, andam sa pakigbisog, andam sa pagkigaaway. Kaya ang Kristohanon nga kinabuhi dili playground kundi battleground. Pagmata nato karabuntag na agyud ang pagpakigbisog nato sa nga di kita madala sa mga ginabato sa yawa sa nato o ato kining nasugdan sa pipila na ka mga inadlaw o semana o magpadayon kita ni ining hulagway nga kita pareha sa usa ka Roman soldier. Ug niini nga udto dinhi na kita sa sangkap bahin sa kahimanan o sa armor nga gihatag sa Ginoo kanato, hulagway sa atong mga resources nga gihatag sa Ginoo kanato aron mapagkigaaway kita sa atong kaaway. Ang dinhi sa verse 17 nga the helmet of salvation, ang helmet sa kaluwasan. Ang Ginoo o si Kristo nagahatag kanato og sangkap, supisyente nga sangkap aron dili ita madaog sa pagpanglingla sa yawa sa iyang mga pag-atake kanato. O na tun-an natong uban nga mga bahin ini nga kasangkapan o kahimanan, di ba? Breastplate sa righteousness, naghisgot kita sa belt of truth, doon na po shield of faith, karon helmet sa salvation. Pero basahon ko usa ang Roma kapitulo 5. Okay, basahon ko ang Roma kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. Busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, maayo nang ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya og tungod sa atong pagtuo, nakadawat kita niini nga grasya og malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Og dili kay kana lang nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga pag-antos kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod mahimo kitang mainantuson. Ug kun mainantuson kita, malipay ang Dios kanato. Ug kun ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Ug dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato. Nasayra nato ang nga gihigugma kita sa Dios. Una-una aragod ninyo ang paghigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kitay mahimo aron makalikay sa silot, naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo alang kanatong mga magsasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Talagsaon nga may tabo nga may mamatay alang sa tao nga matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa maayo nga tao. Apan si Kristo namatay alang kanato bisan pa og magsasala kita. Sa ingon ini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Ug tungod kay gipakamatarong na kita karon sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kaniya. Ug karon nga may maayo nang kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwason niya kita pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Ug dili kay kana lang, malipayon usab kita karon sa atong relasyon sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nahibalik na ang atong maayong relasyon sa Dios. Sa ako nang giingon, dili kita mopunting sa bersikulo 17 sa Episo 6. Og isulot ang helmet sa kaluwasan. Helmet sa kaluwasan. Atong na balik kini nga pangunahuna nga ang grasya nga nakapasiguli kanato sa Ginoo maunay gikasilagan sa atong kaway. Ang grasya nga mauni ang nakapasuod nato sa Ginoo, mauni ang grasya nga gikasilagan
sa yawa. Di gusto nga kita makaangkon ini nga grasya o magkinabuhi pinaagi ini nga grasya. So ang kinabuhi nga Kristohanon, naluwas kita sa grasya o magkinabuhi kita, magpadayon kita tungod kay naa ang grasya sa Ginoo. Kining helmet sa kaluwasan, mauni ang last nga pisa or bahin sa kahimanan sa armor nga gihatag sa Ginoo kanato nahinungod sa dipinsa. Kay kaning helmet ang tuyo og ang maayo lang gid ini nga gamit mao ang pagprotektar kanato man. Protection sa atong ulo, di ba? Helmet sa kaluwasan, ang helmet isulod sa ulo. Kay ang yawa gagamit gyud sa paglingla, doubts, kay siya ang amahan sa tanan nga kasinungalingan o pagkabakakon. Juan 8:44. Siya ang amahan sa tanan nga bakak. Kaniya wala gyud eksakto, wa gyud kamatuoran, kay siya bakakon gikan pa sa una. Pero doon na pa'y bahagi sa armor or kahimanan nga atong matun-an sa sunod nato nga pagtuon, mauning espada sa espiritu ug ang pagampo. So kini nga mga bahin sa kahimanan, mga offensive na ni. Offensive na ni nga bahin sa armor, di ba? Kinahanglan nga maprotektahan nato itong galingon, pero kinahanglan po nga kabalo po kita mo natin gamiton para ma-paralyze na to ang kaaway na to. Mao ng sword of the Spirit, ang pulong sa Dios ug ang pagampo. Karon atong nabatunan na sinati nga sa panahon nga nahimo kitang sumulunod kay Ginoong Kristo, sa diha gyud gi-introduce kita sa pakig-away. Naging bahagi kita, naging bahin kita sa gingharian ni Kristo, batok sa gingharian sa yawa, na murabag na enlisted kita sa iyang gingharian. Dili lang kita mga anak sa Dios, kundi kita mga sundalo kita ni Ginoong Kristo. Mga alagad kita niya, ug ang iyang tuyo mapalapnang, mag-spread ang gingharian niya dinis kalibutan. Kung gaingon niya sa Matthew 16:16 nga, ang ganghaan sa yawa o ganghaan sa impyerno dili makababag sa pag-uswag, sa pag-abansi sa iyang gingharian. So bahin kita niya na. So sa ako nagingon na kita nini nga pagigbisog. O si Pablo nagahatag kini nga ilustrasyon kita pareha kita sa Roman soldier. To kanang hunaw-naon, i-imagine nato nga kita kining Roman soldier aron pakigbatukan nato ang akusasyon, ang pagpanglingla, ang mga bakak nga bato sa yawa nga rika nato. Kining hulagway sa warrior, gipanagna na ni Isaiah sa Isaiah kapitulo 59 nga adunay hulagway din sa usa ka warrior nga nagasulot og helmet sa kaluwasan o nagasamyaw sa mayong balita. Mauni ang makita nato sa New Testament nga gisagup ni Pablo nga imagination o hulagway. Kini nga hulagway sa Old Testament, kini na pamatud-an nato nga na-fulfill sa New Testament, kay ang mga Kristohanon gitawag kita nga mga sundalo ni Ginoong Kristo, kay ang atong general, ang atong commander, si Ginoong Kristo, gusto lang yung tuyo. Buntog niya ang trabaho sa yawa o sa diablo ng kalibutana. Si Apostol Juan nag-ingon sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 8, ang anak sa Dios mianhi dinhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. Gubon giniya ang binuhatan ni Satanas. Karon makita nato nga murag di pa kayo murag ipasagdan pa, murag napay freedom, napay kagawasan ang diablo maghimo ug unsa iyang gustong himuon, pero magabot ang panahon maabot si Ginoong Kristo diha na nga hukman siya, itambog siya sa bottomless pit. Nay buho nga way lawom kayo nga sigili sa kahulog or
bottomless, o pagahukman siya, o itabog siya sa linaw sa kalayo sa impyerno. Ang pagsulod sa helmet sa kaluwasan, helmet of salvation, mauni ang pagsalig sa gihimo na sa pagluwas ni Kristo sa ato. Buting nun nga ang kaluwasan nato gasa, di ba? Gift, accomplished na. Gitapos na ni Jesu Kristo dito sa cross, it is finished, natapos na. I-appropriate lang nato kana. Buting no ni Pablo din hinga. Batunan na nato kanunay nga kumplito na, wa na kita idugang sa atong kaluwasan, tindugan na ito ini nga kamatuuran, ug di kita malingla sa pagbato sa yawa na nato. Kay usahay, ang lingla sa yawa na nato nga mag-doubt kita, magduduha kita nga, siguro di ko luwas kay di pa man ko hingpit or makasala pa man ko or atakihon lang yun kita sa pagduduha. Libugon ang atong pangunahuna. Pero mo nagiingon sa Juan 8:32 nga kinahanglan makabalo kita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makahatag kanato og kagawasan. Ang helmet, makita ninyo sa Roman soldier na anay mga dekorasyon o pang-protection pod. Ang helmet sa mga Roman soldier na ay aesthetic quality kay naa sila yung mga ribbon-ribbon na makita niyo na nga na sila yung mga dekorasyon nga di mutindog sila magsulot niini nga nagay honor ba nay dungog unya maprotektahan pud ang ilang ulo kay bala nimo ang pana sa yawa o sa kaaway mag-uwan na nagpana kung wa sila helmet malamang igo ang ilang ulo, no? Masamad ang ilang ulo tungod sa mga pana kay open ang ilang ulo, walay proteksyon. Una sa atong pagtuon ining helmet of salvation, atong tun-an ang pagkaimportante sa atong pangunahuna. And then kaduha, atong pagatun-an ang paghunahuna ng eksakto. Okay? Importante ang pangunahuna, the Christian mind, pero unsaon man nato pangunahuna nga insakto ang pangunahuna. And then ang pag-appropriate gyud sa kamatuoran nga ang ato kaluwasan wa nagdepende sa ato feelings kundi nagdepende sa nahuman na gyud nga gihimo ni Kristo dito sa cross. So una kita nining importansya sa Christian mind. The importance of the Christian mind. Ang panguna nato mo na giingon pang workshop. Diha ang workshop kuno ni Satanas ato pangunahuna kay atakihon gyud tong pangunahuna. Karon sa atong panahon, naay pangunahuna nga di tinuod ng yawa, di tinuod ng mga espiritu sa demonyo. Inimbento lang na sa tao, fairy tale lang na, mura ba nag The Legend of Alamang, mura ba nag istorya ni Malakas o ni Maganda, fairy tale. Ang mga ingon-ana nga mga istorya nga di tinuod, guni-guni lamang, inimbento lang sa pangunahuna sa tao. So ang ilang pagtuo, ang ilang pangunahuna nga Satan does not exist. Buot ingnon nga di tinuod na nga na ay yawa, na ay demonyo. Nalipay ang demonyo o ang diablo ni ana tungod kay diha gyud madali nga ilaron sa mga bakak ang tao kung nagatuo siya nga dili siya tinuod. Nya usa pa diha sa ikaduhang Korinto 14, ang yawa naga-transform as angel of light. Mahimo siyang magbalhin sa iya tsura nga matuan nimo nga siya dili good bakakon. Pareha ba sa kung nakasuroy mo sa nakasilati mo sa mga mangingilad na ako'y mga amigo sa Cebu sa syudad nga may mga silingan sila mangingilad. Kung tanaw nimo sila di sila mga mangingilad tanaw kay nakadesente, nakabarong, mga lahamis kay kutis,
pero mangingilad ay. Abi nimo nagtrabaho sa opisina. Pero kay gusto nila nga ang tao madaning magsaling nga di magduha-duha. So the battle ang pakig-away sa ato pangunahuna. Tandaan na to na kaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 ingon pa ni Pablo din casting down all imagination. Atong bantayan nga atong pangunahuna na ay mga pangunahuna nato nga di tukma sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran, casting down but ingon nga di nato na patulit bayan atong ipailawom gyud sa pagpanudlo sa kamatuoran. Kay naaraw daghang magbasa sa Biblia nga basta magbasa sa Biblia pero ang ilang pangunahuna payapon ang gusto nilang tumanon. Unya kung mo-share sila or mo explicar sa Biblia kining pulong sa Ginoo sa akong kabahin mauni ang mura ang ilang pagbati mo gipa-interpretar nila sa pulong sa Ginoo. Imbis nga ang pulong sa Ginoo maoy magpailawom sila sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo gipailawom sa ilang pag-interpretar sa ilang gibati. So dili nato kay kabalo ang yawa magtuis sa kamatuoran. Pagtinta ni na kay Ginoong Kristo, gigamit niya ang balaan nga kasulatan. Diba? Dito sa kamingawan, samtang gapuasa si Ginoong Kristo sa 40 adlaw, gutom siya. Unsa may gigamit siya yawa, pagtintal kaniya. Pulong sa Ginoo. Diba? Ingon sa pulong sa Ginoo nga makagamhanan ka. Okay? Ingon sa pulong sa Ginoo nga kumuamba ka, sawon ka sa mga manugtunda, sa mga anghel. Gikot na niya, kutlo ng sayawa sa Salmo. So ingon ni Kristo sa gisulat na. Di siya mailad tung kay kabalo siya nga ang pulong sa Ginoo dili dapat nga i-interpretar o kutloon lamang para sa atong kaugalingon nga gusto. So kung may usa pa ka binuhat nga nakahibalo sa pulong sa Ginoo sobra pa sa ato, ang diablo na. Kabalo siya sa scriptures, kabalo siya sa pulong sa Ginoo. Di lang siya moto, nagakurog siya, yung pa ni Santiago, the demons believe and tremble. Hindi man siya magpasako. So kung basa kita sa Biblia, dili kita di nato iral ang ato pagbati kay ang atong pagbati atong kaugalingon dapat ipailawom nato sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So ang atong pangunahuna importante nga dili nato na kay kung pasagdanan mo pangunahuna daghan kag hunahunahon asan lang moabot ang mo pangunahuna. Ang Biblia dili ni anti-intellectual. But ignon na nga kumutuo ka sa Biblia mura bag mutuo ka lang may saway rason. Ingon biya ni Pedro sa ikaduhang Pedro 3:18 nga pag-andam kamo nga tubagon ang mga nangutana sa paglaom kaninyo nga may kalinog, may kalumo, may meekness and nga ug kahadlok ug kalumo. Buting nun nga mag-andam kita mo rason. Kay ang Christianity, ang pagtuo nato sa kay Kristo, reasonably nagamit kit sa tong pangunahuna. Dili ni blind following ni Ginoong Kristo. Ang kabalo kita nga ang mayong balita dili ni opinion, dili man ni idea, historical event, di ba? Pero sa pagtuon nato sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, kay tinuod man siya nga na tao, ang history, ang mga writer sa history, maski di sila nagtuo kay Kristo, mo confirma sila nga si Kristo tinuod yun na tao sa panahon nga didto siya sa Israel. Tinuod nga may tao nga si Kristo, daghang ebidensya na ay mga archaeological kanang nakaut nila nga mga ebidensya nga nagpamatuod nga ang gisulti sa pulong sa Ginoo, ang mga lugar nga sulti sa Old Testament na ang mga lugar na Jericho, na Walled City, na Guba, Mount of Olives, gani kumadto sa Promised Land karon. Na anang mga lugar karon diin si Kristo gi nataw, diin si Kristo gi nabanhaw, diin si Kristo nagampo sa Garden sa Gethsemane, na anang mga lugar na tinuod ning mga lugar nga gisulti sa Biblia. Unsay buting nun na nga
nga ang pagtuon nato logical based on history na base na dili lang ni inimbento sa panguna-una sa tao. Mao na nakadiferensya sa ubang kasulatan like Book of Mormons, lain na po ng istorya ng Book of Mormons, ug sa uban nga mga kasulatan nga like the Quran, kay ang kana nga mga accounts usahay di makitaan, di mapuribahan nga unlike sa Biblia daghang kayong ebidensya nga tinuod ni nga lugar kana ganing pagtabok sa mga Ehiptohanon nga lalunod sila sa Red Sea. Nakita naman na karon nga naay porsyon sa Red Sea nga naay mga taming, naay mga may karwahe, chariots nga nalubog sa dagat. Nga nagpamatuod nga tinuod ang account ni Moises sa Exodus nga mitabok sila unya nga matay ang mga Ehiptohanon. Si Pablo sa pagsulat sa mga epistola nag-refer og mga lugar nga tinuod karon. Unya doon na po'y account si Lucas, no? Si Lucas nga nagsulat sa Binuhatan. Kung basahon nato sa Binuhatan 19:8 ug 9 nga si Pablo minganha sa Episo, dili ni sa Episo sa Corinto, unya nagtudlo sa sinagoga. Unya kay di naman siya ginatugutan na magtudlo didto na siya sa lecture hall of Tyrannus. Kini si Tyrannus na siya lecture hall. Kung sa may gihimo niya didto duha ka tuig, he reasoned out na ay mga utana, tubagon niya. Na ay question and answer. Gagamit upang una he reasoned, na iyang yung girasunan kinsa kining Kristo nga namatay na banhaw. Sa mga Binuhatan 17 sa Thessalonica naman he reasoned with them with the scriptures. So ang pagtuo nato dili lang ni blind faith nga bang mutuo kay bisag di na to nasabtan o di na ta magunahuna, tuon na lang ta. Na ay mga gina-reveal, gipadayag sa Biblia nga di na to matukma gyud sa atong pangununa. Mystery like Trinidad, ang pagkatao ni Kristo nga siya 100% nga Dios, 100% nga tao, unsa man nato na pag-reconcile, pero gipadayag yun na sa Biblia. So kung gipadayag na sa Biblia, atong dawaton. Pero logical ba na? Kay nga naman, ang pagpadayag sa Ginoo kanato dili gyud makumpleto tungod kay abi ninyo ang Ginoo. So insao man niya aron maka-communicate kanato, gagamit siya sa atong lengguwahe. Kung gamiton niya atong lengguwahe, limitado. Mura ba kag nakikistorya ka sa bata, kung gamiton nimo ang imong normal nga pagistorya sa dagko nga tao, di ka man sabtan sa bata, mo tong nagbibitok. Kung ibibitok mo yung bata, no, maingon ka nga mamam, moinom kag tubig, mamam, no? Ang mamam bibitok na. Maintindihan mo kung ka moinom kag tubig, di masabtan sa bata, pero moingon mamam. Oh, so masabtan sa bata nga gamay. Mao ni gihimo sa Ginoo kanato, di kita makasabot sa iyang revelation kundi siya gagamit sa atong lengguwahe. Tungod ka atong lengguwahe kay limitasyon, may limitasyon, mo na nga di kita makatugkad. Mo na may mga pasumbingay pareho sa Salmo kapitulo 91 nga ang Ginoo nagatabon sa iyang mga anak, sa iyang mga pako. The Lord protect his flock or her chicks sa iyang pako. May bata nga ng Ginoo nay balhibo. Dili na nato mainterpretar nga nay balhibo ang Ginoo. Kay gagamit siya og metaphor. Pero mahulagway nato nga ang pagprotektar sa Ginoo pareha sa pagprotektar sa usa ka himungaan ngadto siya mapiso. Mahulagway nato. Gagamit ang Ginoo og mga lengguwahe para maka-communicate kung unsa ang iya pag-atiman kanato, pagigugma kanato. Importante ang pangunahuna nga batunan nato nga
dili kita nagasunod lang og murang gitawag blind faith sa atong pagkakristohanon. Karon ang atong panguna-una kinahanglan ikaduhang pangutana saan man nato nga makahuna-una kita eksakto. Kinahanglan nga ang atong pangunahuna mo align, mo tukma sa pulong sa Ginoo. Sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 ingon dinha nga di ka magsunod sa pangunahuna sa kalibutan kundi be transform, bag-uha imo pangunahuna. Saan na pagbag-o sa pangunahuna? Sa pulong sa Ginoo nga ginagamit sa balaan nga espiritu. Kaya ang balaan nga espiritu gagamit sa pulong niya nga espada gitawag na nga sword of the spirit nga ato pagatunan sa sunod nato nga pagtuon. So ang pulong sa Ginoo mo na mo baid o mo hatag ka nato og kalantip pangunahuna nga eksakto nga di kita malingla sa yawa. Kay ngano ang pulong sa Ginoo mao man kamatuoran. Juan 17:17 sanctify them on the truth because the word is truth. Ipalain sila sa imong kamatuoran kay imong pulong mao ang kamatuoran. So, di gyud ta malingla kung kibalutas kamatuoran. Ang malingla lang yung nga tao, ang tao nga wa makasabot sa kamatuoran. For example, kung manha ko sa Davao, niya itur ko nimo, maingon ka nga, mao ni ang daan pastor paingon sa buhangin. Unya pangadto dito sa mental, dito paingon sa buhangin. Pangadto dito sa Turil. Kinsa may nakahibaw nga wa first time ko mga nagdavaw. So mailad ko nimo kay wa man ko kibalo sa Davao, pero kung taga Davao ko, imnon ko nimo nga dinita agi, lain nga istorya. Ilarom lang ko nimo nga kibalo man ko di sa Davao, dinhi man ko nagpuyo. So nganong mailad kita tungod kay wa kita nakasinati sa pulong sa Ginoo. Mo na importante gyud nga magbasa kita, magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo ang kamatuoran ug dili kita mahaylo sa mga bakak sa yawa. So magpasakop gyud kita sa scriptures, sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mauna ang ato lang yun nga sangkap o resource nga ibalik na to sa yawa kung panahon nga kita atakihon sa pagduha-duha sa atong pangunahuna. Nakadawat na nga ng Ginoong Kristo niyang imong gibati. Mura magdi ko Kristohanon kay murag layo man kayong Ginoo sa ako. Murag di ko kabat layo kayong Ginoo ako gibati bugat kayo kung kasing-kasing. Feeling na nimo imo nang gibati. Pero unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo mao ibasihan nato sa atong kuluwasan, dili ang atong pagbati. Muna kung nagadawat kita ni Ginoong Kristo, ingon pa sa Juan 1:12, sa tanan nga midawat kaniya, hatagan niya gahom nga mamahimong anak sa Dios. Buting nun, nga dili kita dapat manghimong anak sa Dios, pero gitagaan kita og katungod or gahom nga gisagop kita nga anak sa Dios. Makasasala ko kita, saan man kita nga mahimong anak sa Dios. Mo nang gisagop kita pinagi sa pagtuo. Nahimo kitang anak sa Dios sa pagtuo. Gisundan ba yun na ni Juan sa 1 Juan 5:12 ug 13 nga kinsa ang nakaangkon sa anak may kinabuhi. Ug kinsa ang wala nakaangkon sa anak walay kinabuhi. Kini akong gisulat kaninyo, bersikulo 13 na, 1 Juan 5 bersikulo 13. Kini akong gisulat kaninyo aron mahibaluan na ninyo nga kamo may kinabuhi nang walay katapusan. Kung nakaangkon ka na ni Kristo, baski imo na nga naramdaman na nimo na kay gibati wala, ang kamatuoran, dili na mabalhin ang atong pagbati, gabalhin-balhin na. Pero basta mag-asawa, no? Naay panahon mag-away ang mag-asawa. Kamo na may asawa. Naay panahon nga magkigbingkil kamo. Yung nga, asawa ba na ko ni? Siya ba niya akong gipakaslan? Pero siya yun na kay naay picture
kami nagikasal man gyud na ay marriage certificate na ako'y gipirmahan nga marriage certificate. So mauning pamatuod nga asawa ko niya. Akong gibati karon murag layo ko sa akong asawa, murag di na ko asawa, pero ang kamatuoran asawa ko siya. Mauni ang kamatuoran mo nang pulong sa Ginoo. Pwede ba sa istorya nga bana ko no nagsigig siling-siling sa marriage certificate gingnan sa asawa. So may gitan-aw dia sa atong marriage certificate, marriage contract. No yun na pa mga tinutukay nina. Ako lang gitan-aw kung na ba expiry date. Wala expiry date. Kaya di na di gusto mo pagkasaamag uban sa iyang asawa. No? Gitan-aw niya marriage contract nga may expiry date. Okay, mapakasal kita. Why expiry date ng marriage contract? No? For better, for worse, in richer or in poorer, till death do us part na. Yan atunta nga ingana atong commitment sa atong kaminyoon kay diwa kita nagpadala sa ato balatyagon sa atong pagbati kundi sa kamatuoran nga committed kita sa atong pagkabana sa atong mga asawa. So mao ni basihan ni Pablo ang kamatuoran maski sa Panginoong Jesucristo. Ang kamatuoran mga makhatag ka nato og kagawasan. Si Pablo nag-iingon diha sa ikaduhang Timoteo 1:7 nga ang Ginoo wala naghatag nato og espiritu sa kahadlok kundi espiritu sa gahom, paghigugma og sound mind, eksakto nga pangunauna. So tungod sa balang espiritu nga nato na nakita nini nga sangkap ang ato lamang nga magsalig kita sa balang espiritu nga tutulan kita na di kita malingla mahaylo sa mga bakak sa yawa. O ang so dili napasad ang ato pagtuo sa atong gibati kundi sa pulong sa Ginoo nga atong nahibaluan. Okay? Pulong sa Ginoo nahibaluan nato. So, helmet of salvation. Ang buting no na kung iatake kita sa atong pangunahuna nga magduduha sa atong kaluwasan, balik kita sa pulong sa Ginoo. Nganong importante ni tungod kay foundational mangguna. Foundation mangguna ng atong kaluwasan. Kung mag-doubt ka sa kaluwasan mo, foundational na nga problema. Kaya kung nag-doubt ka sa kaluwasan mo, buting nun, naakaapekto ka na kay diha nagsugod ang ato relasyon sa Ginoo sa atong pagdawat ni Kristo. Okay? Dili kita nahimong anak sa Dios pinagi sa atong binuhatan, di ba? Kundi sa pagdawat ni Ginoong Kristo, pagtuo kay Ginoong Kristo. So kung maatakin na sa diablo, magduha-duha ka niya na, pigaw, mag-apektuhan ang imong pagpangalagad kay una bes wa kay kasiguraduhan sa imong relasyon sa Ginoo. Si Isaiah sa Isaiah 26 versikulo 3 nahatag o nagsulat dinhi nga ikaw nagahatag kanamo og hingpit nga kalinaw. Actually sa original duha ni kay kalinaw sa Hebrew shalom. Kaduha ni gisulti shalom shalom. Nagahatag ka kanamo og shalom shalom. Hingpit ba? Shalom shalom. Buting nun gi-emphasize gyud na sa Ginoo nga naatay kalinaw tungod kay ang atong pangunahuna naa sa Ginoo. Ngawa kita natarong kung ang atong pangunahuna naa sa Ginoo di kita malingla o mahaylo nga magbalaka naatay kalinaw nga hingpit sa atong kasing-kasing. So, balikan gyud nato ang atong posisyon. So, ato nang ginatudlo na tun-an sa miagi mga pagtuon nato nga sa pagdawat nato ni Ginoong Kristo, nahimo kitang anak, gisagop kita sa iyang pamilya. So, kung gisagop na kita, murag gibalhin ang atong apelyido sa apelyido. Kaya kung sagupon na ito ang bata, mo na yung proseso. No? Kung ay bata nga sagupon, na ipapilis, pirmahan, kung unsa man ito yung apelido sa bata sa una, bailuhan na sa apelido sa nagsagup. Karon,
Kung magkinabuhi ka na nga bata, di na siya magununa nga anak pa siya sa una niyang ginikanan o sa tinuod niyang ginikanan. Karon magkinabuhi siya nga tunay siya nga anak sa nagsagop kaniya. So mo ni tabo pud kanato. Position kini nga anak kita sa Ginoo. Ang pangutana, karon nga naanak kita sa pamilya sa Dios positionally, nagkinabuhi ba kita nga anak sa Dios? Nagpractice ba kita nga anak sa Dios nga atong paginawi, pagistorya, nga atong ginabuhat, makahimayan sa atong tatay. Di makapauwaw sa atong tatay. Diba? So, may mga bata nga gisagop nga ang ilang batasan mapagihapon to sa una. Ingnon kita sa atong tatay nga sa una ra to. Karon bag-o ka na. Nia ka na sa akong poder. So, magkinabuhi ka na, magpractice ka sa imong kinabuhi adlaw-adlaw nga himayaon mo ako kay ako nang imong Ginoo. So mo ni atong ang posisyon ug ang practice lain na. Dili kay naa na kita kay Kristo automatic kita nga nagasunod sa Ginoo adlaw nga tanan. Na mo na nga magpanugyan gyud kita. Sa Roma 12 bersikulo 2 itugyan ninyo yung kinabuhi bilang buhi nga halad, dili magpadala sa kalibutanon nga pangunana kundi magbalhin sa atong pangunana, mag-renew sa atong mind, no? Transform by the renewal of your mind. So unsa may solusyon pag atakyon to sa atong pangunahuna, magdaot kita. So solusyon na balik kita sa pagkamatarong nga atong naangkon diha ni Kristo. So atong ibasa ganina sa Roma 5, gipasig-uli na kita ni Ginoong Kristo, doon na kita kalipay, doon na kita paglaom. Kini mga panalangin nga naa na nato. Naa na nato na, gipasig-uli na kita, na ng balang espiritu ka nato, pero kinahanglan ikinabuhi nato. Kung wala tay kwarta sa una niya, tagaan tag bank account, tagaan ka og bank account na o ihatag sa mga mahan sa imo no nga nagsagop na o imo ning kwarta na nakay kwarta sa bangko gideposituhan ko na ikaw butang na to nanay unod na sa ang imong bangko karon sa imong libro 50,000 kung sa imong pahinanglanon ngadto ka lang sa bangko para maka-withdraw ka imo na pero kinang naman ka sa bangko i-withdraw nimo na madto ka sa mall ipalit nimo sa imong ginanglanon. Pero way pulos na kung di nimo gamiton. Nara na sa imong bangko pero di nakatabang kanimo. Maupo na nato na nang balang espiritu ka nato. Na nagisangkapan na kita sa kalinaw, laom, kalipay, ang gahom ni Kristo na nasa kanato. Pero kung di nato ni i-appropriate pinagi sa pagtuo, hindi na ma-experiensyahan nato. Mabitaw na nga sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga trials sa kinabuhi, panahon ka na nga ma-apply nato ang mga blessing, mga sangkap, ang grasya ang gihatag ka nato, di ba? O kung naay kauban ninyo dinha na lisod gyud kayo sabton, lisod higugmaon. Okay. Panahon na nga imong i-claim nga Ginoo. Di gyud ko kabalo ni higugmaon ng tawhanan kay lisod gyud kayong personalidad, lisod kayong batasan, pero kabalo kung naa ka na nako sa persona sa balang espiritu, tudloi ako nga sa iyang batasan, mahigugma ko siya. Tudloi ako nga makapasensya ko sa iya. Tudloi ako Ginoo. Di na ni ako, kundi ikaw na. Maghatag ka na ko pasensya, pailob, magpakumbaba ako, mauna ang key, ang isusi nga dili kita madala sa mga pagbato sa diablo ka nato. Labi ni sa atong kaluwasan. Balikan yun atong pulong sa Ginoo. Ang atong kaluwasan na pasad sa kamaturan nga si Kristo, gihingpit na niya ang atong kaluwasan. Dili sa atong yung binuhatan. May mga halimbawa sa Biblia. Halimbawa katong kawatan sa cross. Luwas ba to siya nga nag-ingon ng Ginoong Kristo nga Ginoo, hinundumi ako kung tuwa na kasi mong gingarian. Ingon ni Kristo, karon dayon uban ka nako sa kong paraiso. Magduha-duha ba tana nga tuwa sa paraiso karon?
Of course, giingon ni Kristo karon dayon tuwa ka sa akong paraiso. Tuwa siya sa paraiso karon sa iyang bayang binuhatan, sa iyang kaayo, sa iyang nahimo, dili gilansang gani sa krus tungod kay convicted siya nga criminal. Wa na siya mahimong mayong binuhatan nga para ihulip niya sa iyang mga gihimong kalapasan. Pero sa grasya sa Ginoo giluwas siya tungod sa pagtuo. Mo na nga kung magduha-duha kita sa atong kaluwasan tungod kay wa kita nahimo, di kita hingpit. Kung magpadala kita ni anak ng mga pangunahuna, ma-discourage kita. Mahimo pud nga moadto ta sa other extreme nga mag-abusar kita sa grasya sa Ginoo nga di na pud sa maayo. Ay giluwas na bitaw ko sa Ginoo. Di na bitaw ko malaglag sa impierno kay hingpit ang akong kaluwasan. Abusar na po na sa grasya sa Ginoo. Gipunit gini kita sa lapok aron mahimong limpyo mobalik mo kita sa lapok. Ginsulto na to atong amahan na. Buting nung kuna sabta na to ang grasya sa Ginoo, di kita gyud mag-abusar sa grasya sa Dios. Mo nang mga tawo moingon nga abusahan gyud nila pastor kung mutuo kita nga adunay gitawag nga eternal security. Okay. Aduna gyud eternal security kay ang kaluwasan di man gyud sa atong binuhatan. Siya nga nagluwas ka nato, siya pod ang momaintenar sa atong kaluwasan. Di kay giluwas kita ni Kristo niya kita ang magmaintenar nga luwas ta. Dili. Siya nga nagluwas ka nato, siya pod ang maintenar sa atong kaluwasan. Pinagi sa atong pagtuo, nagatuo lang gyud kita nga adlaw-adlaw. Gasali kita sa iya, sa iyang grasya. Hangtod nga kuhaon ta ning kalibutan na uban kaniya sa kahimayan. So, gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, walay katapusan na grasya sa Ginoo. I-appropriate na to na grasya sa Ginoo. Di ko kakuan na ng appropriate kung sa Bisaya na. Mura pag kinaan naman na gamita, mura pag i-appropriate, kinaan naman ng sinina isuluot, ngayon na ba? Sa man mo pagka-experience nga nindot ning sinina, gihatag sa imong kamot, kundi nimo isuluot kun naa ning mga grasya sa Ginoo, isuluot nato para ma-experiencehan nato. So nagatindog lamang yung kita sa gihimo ni Ginoong Kristo, sa finished work ni Christ. Ang kadalagaan nato diha lang gyud sa gihimo ni Ginoong Kristo. Tindugan nato na. Okay? Pero dili kita passive nga nagulat lang ta, naglingkod lang ta. Anyways, Kristo man tanan, ako naglingkod lang dili. Pilipos 2:12 o 13, pamatud-an nato dinha nga ingon ni Pablo dinha nga, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you. Atong kinabuhi ang kaluwasan nato ni work out, dili work for, dili work out. Naa na sa imo na i-work out lang. Pero sa katawo man to sa gym, mag-work out siya didto, na siya muscle. Kung i-work out niya na aron mo dako yung muscle. Pero dili ka man to sa gym aron ka tagaan og muscle didto, na kay muscle pag suod pa nimo. Gamay pa lang imong muscle. Gamay pa imong bukton, pero sa nag-workout ka, midako ang imong muscle. Pero ingon sa bersikulo 13, Pilipos 2:13, dili kita ang Ginoo. Ang Ginoo nagaliho ka nato para sa iyang kahimutan. Buting no, nag-workout ka pero ang energy gikan sa Dios. Ang imo willing ka lang mag-workout. Kuha nyo? So, mauna ang atong kasiguraduhan sa atong kaluwasan nga di ka magduha-duha. Sa hinautunta niini nga udto sa magtakop kita nga mauna ang inyong batunan. Importante nga makasigurado kamo sa inyong kaluwasan. Okay? Ang inyong relasyon sa Ginoo, foundational ni. Nautunta nga kamo nagpamati karon, tinuuray ang inyong hinulsol, pangayag pasahilo ni Kristo, o pagdawat ni Ginoong Kristo. O kasi nakasigurado ka nga di ka nagduha-duha, nga tinud-anay imo pagdawat o pagtuo ni Ginoong Kristo. Niya maunang kamatuoran sa tanan nga midawat kaniya itagaan niya kaluwasan. Ang kaluwasan nini dili sa atong naramdaman, sa atong pagbati, kundi napasad sa pulong sa Dios. Siya nga nakaangkon sa anak may kinabuhi. Ang siya nga wala nakaangkon sa anak walay kinabuhi. Gisulat ko kini kaninyo, kamo nagatuo aron mahabaluan na ninyo nga kamo may kinabuhi na nga walay katapusan. 1 Juan 5:9.
12 o 13. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pagpahimagno kanamo nini nga udto mahinungod sa helmet sa kaluwasan. Nga di kami magduha-duha. Nautunta Ginoo nga sa matag usa nga nagapamati sa among Bible study, sa among pagtuon nga naa gyud ang kasiguraduhan na ang pagkasigurado sa pagtuo, pag-ila, pagdawat ni Ginoong Kristo. O bisan sa pagbato sa yawa sa pagduha-duha, pabilin nga lig-on nga dili matarog sa iyang mga panghaylo tungod kay ang kamaturan mo nagahatag kanamo tinuod nga kagawasan. So bendisyon ni kami nini nga adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.